Hey guys, what's up? Welcome back to another podcast. How's it going? This is your host Shavi Jafri and our beautiful co-host to my left and to my right, Miss Momina Sundar Saida, and our second co-host Mr. Bhatti Bhai, and our third without my co-host is PK Bhai. And we have you. Don't do that, bro. That looks wrong. Kya ho gaya? Yes. Thank you. And our beautiful guest. आज हमारा खाली एक ही guest है, Hashir. What? How's it Why? going? Am I not a guest? क्या हो गया? No, you're the host. ना आप घर वाले हो ना. आप घर वाली बात है. उसको मैंने बाहर वाला कर दिया. अच्छा. घर पे आखिरी दिन है. घर नहीं, वो आखिरी दिन कल था. आज इसका वो चढ़ता जा रहा है ऊपर. कर्जा हो गया इसका हमारे पे. ये इसके पैसे देगा हमें. यार ये मुझे भी तुम लोग अपनी स्टोरीज बता दिया करो. ये मुझे क्या खुद ही हो? पता लगी कैसे पता है क्या बातें हो दे रही दे दे. अच्छा, listen. I have a news for everybody. Okay. Oh, actually, I didn't. It's a Everybody? surprise. Oh. हाँ नहीं मैं जाना. What surprise? It's a surprise. I can't let it. कल वाला surprise या आज कोई कल नया वाला. surprise? मैं भूल गया था जो मेरे बच्चे की तो मैं भी सुनना चाहती हूँ please. I want to hear what's the surprise. I can't. क्या मतलब है? मैं पता करना चाहती हूँ क्या बात हो I रही है. can't. नहीं किसके लिए? I have to. surprise? I'll show it to you guys. I'll show it to you guys right Surprise after है this किसके लिए? podcast. Okay, किसके लिए right. surprise है? Can you give us a hint or something? Like one hint. It's छोटी सी. it's like It's a birthday party. it's about one of us. What? Oh, PK's thinking it's PK's thinking it's a surprise about him to get 100k reach करने वाला है ना. No. तू कितने पे पहुंच यार गया? मेरी भी तो 95. birthday आ रही है मेरे लिए surprise You're हो 95. सकता You're है. at 95 Yeah. k subscribers, Yeah. guys. If you haven't तब तक हो already, जाएंगे. कब आ रही है वीडियो? this podcast is like releasing like in Shabby. 2-3 days. Oh, जब तक हो जाएंगे इंशाल्लाह. Listen. मेरे- I don't think so. Yeah. शाबे मैं Guys, भी मेरे If you haven't already subscribed to our beautiful friend PK over here, please go. You can see him in my vlogs. So there's absolute no incentive to go and subscribe to his channel. अच्छा मुझे बताओ किसके लिए आ रहा है यार मैं भी. अच्छा एक छोटी सी hint. छोटी सी. हिंट तो दो ना यार, दी देना तो है hint. अरे दे Yeah, it's not a big surprise, but it's going to be hilarious. You guys are going to love it. मैं होंगी उसमें. Okay. हाँ? मैं होंगी उसमें. नहीं आप नहीं होंगे. Shit यार. नहीं आप हैं, यानी कि you can view it. Okay, we take a guess. Can I take one guess? हाँ. Okay. Can I say it? हाँ, take a guess ना. तो No, take no. a guess. Okay, this is like I don't know. मतलब Nasir Khan Jan? What? What does that have to do with a person? उसी के रिलेटेड हो जाएगा Why? ना, What नासिर kind of? खान जान एक के second, related. hold on. What kind of? नहीं fantasy- ये हर क्या रात को ना दिमाग में नासिर खान चीजें जान के बारे में चलती हैं? सोचता है ठीक है हाँ तो he has actually been You wanting know, we to have PK? collaborated with Nasir. Sunas, did you know? We have partner. Do you know we have collaborated with Nasir नहीं Khan मुझे नहीं Jan? पता. actually? And he basically came on one of my vlogs. अच्छा. And he taught us how to he basically did like workout session for us, and he was doing workout and we were copying it on Skype. अच्छा. It was so much fun. It was क्या- fun. क्या- The क्या guy is बात actually a good guy. अच्छा. He's such a good guy. He's like a gentleman type of a guy. Like वो बहुत sweet है. But yeah, so he was a really nice guy. He was a good guy, and I think we had a lot of fun. And I would love to have him on the podcast again. Like if you're watching, yeah अच्छा. like dude, reach मेरी out to बात us. सुनो. come We'll to our invite you. podcast Yeah, Yeah. please do. come to my brother's podcast Our podcast चपेड़ मारू यहाँ से. मेरे मैं तो बिल्कुल गलत ऐसे नहीं बात मिलते यार मुझे बता दो सरप्राइज. मेरी बर्थडे आ रही है मुझे लगता है मेरा तुम्हारी भाई birthday कब आ रही है? कब Birthday कब है कब कब how many When is days your birthday? 14th October. It's like just 20 days 15th. Whoa, मुझे लगता है कि मेरा wow. भाई मेरे लिए you know आजा आजा गाइस देखना मैं अभी क्लैप करूंगा मेरे लिए खाना आ जाए ये सर्विस देखे जरा सर्विस देखे जरा अच्छा ये हमारे लिए आया ये आपके लिए नहीं आया. अच्छा you got a billboard for अच्छा. you got a billboard for Hashir तो सुदूस भाजी के लिए फिर वो करें remember Oh. मैं एक्साइटेड हो गई हूँ. क्या क्या? वो वाला? You're gonna love it. यार मैं कुछ करना चाहती हूँ. कुछ जहाज टाइप कर रहे हो तुम लोग मेरे लिए. कुछ करना नहीं चाहती हूँ. हम जहाज Yeah, में why आ don't we जाएंगे go आदमी। to? Okay, hold on. I think for Sundas's birthday, we should go. By the way, guys, let's take 2 seconds and do some ASMR. Yeah, please, please. 3, 2, 1. मैं भी था यार This is what you need a rest there. Okay, shut up. everyone For shut up. Sundas's birthday, how about we go to Honza? भाई चला है ज्यादा भाई शौकीन मगरिब बना से तुझे पहले पहुंचना है घर तुझे वापस। इजाजत नहीं मिलेगी जाने मगरिब की से वैसे। पहले वापस घर पहुंचना है अस्सलाम वालेकुम. हाँ मेरी बर्थडे का सरप्राइज मेरे मैं- सामने प्लान हो रहा है जिसमें मैं ही नहीं हूँ. ऐसे कह रहे हो तुम लोग? अच्छा मैं उठने जा रहा हूँ कि जाओगे क्योंकि तुम लोग माँ आंटी सारे? आने लगी।
जाओगे तुम लोग सारे, लेकिन उसमें मैं ही नहीं होंगी, मेरी बर्थडे के लिए हैं, और उसमें मैं ही नहीं होंगी. तुम क्यों नहीं आ रही? मैं तो आना चाहती हूँ, तुम खुद ही कह रहे हो कि ज्यादा तुम वो ज्यादा आपकी मामा परमिशन नहीं देंगे वो ना. भाई जान लेंगे ना भाई साहब. अच्छा, if we genuinely wanted to go to Hunza for your birthday, would your mom not let you go? Like Shumala Popo, my Popo? Seriously? यार नहीं, मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे लोग होंगे फिर शायद जाने दे दें. Really? हाँ, मतलब Done. अगर Guys, if you guys want to go with us, 2-3 लोग अगर जाए Drop तो. your applications. रिदा, जोया, लड़कियां भी अगर ज्यादा हों तो. लड़के ज्यादा ना, मैं वैसे भी क्या ही करूंगी अकेली. हम बुर्का नहीं, पहन नहीं. के चलेंगे. everybody's gonna go. All the girls are gonna go too, and we're Hey, gonna तू actually जा. we'll ask Hina to go too. Oh. आजा mom. जरा पीके एक second. Let mom come. बल्कि हाँ, तुम दोनों ही दफा हो जाओ. जरा 2 कह मिनट. रहा है उठो पी के. चलो चलो. हाँ देखो मामा आई है, कैसे सीधे हो गए सारे. हाँ चलो. अच्छा हाँ, so we were saying कि हुंजा के लिए like we can plan. हाँ जी. ओए, हाँ मामा आ जाए, इधर आ जाए. ये वाली Mom, है. it does not matter. You're already married. तो आपकी यही वाली साइड आएगी. Does not. Wow. What? Beautiful gal in the club. Ladies and gentlemen, please welcome Hajabin Jaffrey. M. Jaffrey. M.J. Cosmetics. What's up, Mama Jaffrey? अली प्लीज वो दरवाजा बंद कर दो. नहीं मैंने तो नहीं पहना हुआ, बहुत इरिटेट करता है. इरिटेट्स. All right. इतने महंगे हेडफोन हमने बिना वजह उठा ली. Assalamu mom, how are you? सलाम. Long time no see. किधर है मानो आंटी, किधर बिजी हैं आप आजकल? क्या चल रहा है जिंदगी में? जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है. बहुत कुछ चल रहा है जिंदगी अच्छा, में. भाग क्या रहा है ये बताएं. भाग भी रहा है, चल भी रहा है. भाग भी रहा है, चल स्लो भी भी चल रहा है, भाग भी रहा है. What are you up to these days, mom? What are you doing in Pakistan? Mom is busy. I know, Busy. bro. I think mom is making more I'm- money than all of us combined. माशाल्लाह. माशाल्लाह. पहले भी ऐसे माशाल्लाह. कहा था, तभी नजर लगी थी. कुछ नहीं हुआ था. पिछले में भी यही कहा था. ऐसे ही कहा था, कुछ भी नहीं हुआ, होते हुए काम भी रुक गए थे सर. पूरी दुनिया को 5 लाख लोगों को बता दो तुम हैं अकेले. मामा हमारी ऐसे अकेली. कर रहा है ये कुछ इतना नहीं. करोड़ का रुपए ऐसे- का ऐसे जो हाँ. है लॉस हुआ. बाकी जो होने थे ना वो भी बेचारे. नहीं मानो आंटी बेचारी यार घर पे रहती है, कोई नहीं, mom काम is so शाम sweet. नहीं करती, मैं फारिग रहती हूँ घर में. बेचारी, बस हाँ. चूल्हा शुला किचन विचन का काम वो बस. चूल्हा हाँ. शूला है. सफाई. सफाई हाँ. वही करती कल हूँ. भी आया अच्छा. तो पोछा मारी थी तो किचन में बेचारी. But yeah. What do you know? आप आजकल क्या आजकल मसरूफियत है आपकी? बस अब फिर आप कहोगे फिर अब इसमें प्रमोशन नहीं करनी है अब अपनी. बताएं. ओहो, बता दो. करें आप, क्या हो हाँ, गया? हम चाहते हैं आपकी प्रमोशन हो. आजकल बस मैं मेकअप की क्लासेस दे रही हूँ, मेकअप की सर्विसेज भी दे रही हूँ, काफ़ी सारे कोर्सेज करवा रही हूँ. कॉल 031235. आप लोग मेरे पेज पे जाएं, MJ कॉस्मेटिक्स पे, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. ये कर रही हूँ, बिजी. So basically just makeup classes. मेकअप, आईलैश और माशाल्लाह एक्सटेंशन. रिस्पांस रिस्पांस बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. हर अल्लाह साल का बढ़ता शुक्र जा है. रहा है ना माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह माशाल्लाह. नहीं, a lot Nice. of times mom just bring like random students to the house and I just look at like people and I go like, who are these people? I'm like, students. And I'm like, okay, mom. It's quite interesting. ये भी अच्छा है. Mom is basically हमारी माँ टीचर है. कभी सोचा? Yeah. माँ, और- आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि आप स्कूल में पढ़ाएं किन्हीं बच्चों मेरा को? बड़ा दिल करता है. अच्छा, तो आपको मैं अगर मैं सोच रही थी कि दाखिला मैं लगवा यहाँ दूं? पे कौन सी मानो आंटी, कौन सी उसमें? किसी भी स्कूल में मेरा नहीं बड़ा मतलब छोटे बच्चे बड़े नहीं, छोटे बच्चे नहीं, थोड़े से बड़े जूनियर. बच्चे. हाँ, जूनियर. जूनियर्स हो लेकिन वो ना हो. बिल्कुल जैसे किंडरगार्टन वाले नहीं. हाँ जूनियर स्कूल ना, हाँ, वो 1 से अबव जो होता है, 1 1 से क्लास से above, ऊपर. हाँ. अच्छा, आपको I टीचिंग would का love शौक है? to, I would love to. बहुत. अच्छा. मैं Nice बहुत मैंने सोचा था कि मैं यहाँ आऊँगी ना पाकिस्तान, अगर हाँ. मेरा मुझे इरादा नहीं था ना इतना लंबा रहने का, हाँ. तो ये अब सोच रही थी कि मैं अगर रहें अगर इधर तो रहूँ तो टीचिंग फिर मैं स्टार्ट करें. टीचिंग. हाँ. अच्छा, आपको इंटरेस्ट है, लेकिन आपको लगता नहीं कि बिल्कुल आपकी फील्ड से बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज़ है? नहीं, वो तो मतलब ऑब्वियसली आ जाती चीज़ें, जैसे मेरा भी यही है ना कि मतलब एक मैंने जब शौक अच्छा, है मेरा, सुंदर, कोई ऐसा नहीं कि कमीनी, पैशन मैं नहीं. उस वक्त नोट करूँ, सवाल पूछती है खुद ही जवाब देना शुरू हो जाती है, फिर यार, सवाल क्योंकि पूछती है मानो आंटी बहुत अच्छा आपको वो hesitate टीचिंग का शौक है? अच्छा बहुत शौक है. अच्छा हाँ, तो आप ये भी ना, अच्छा आपने नहीं, वो मानो किंडरगार्टन आंटी में बहुत हाँ hesitate किंडरगार्टन कर रही है, इसलिए मैं उनको बुलवा रही हूँ. अच्छा, नहीं, ज़्यादा ओवर नहीं देखो, हो मेरे साथ. मेरा शौक नहीं, मेरा पैशन नहीं है,
میرا ایک شوق ہے, مطلب یہ کہہ سکتی ہوں, مطلب کہ آپ ایکسپیرینس کے لیے کرنا چاہتی ہیں نا کہ میں ایک نئی چیز ٹرائی کروں. دیکھا صحیح ورڈ ایکچولی ایکسپیرینس ہے کہ میرا مجھے ایک دل کرتا ہے کہ میں کروں. مانو آنٹی جب بھی آپ آتی ہے نا میرے سے لڑنا شروع کر دیتا عذاب کھانا. کیوں لڑتے ہو شاوی؟ بدتمیز. مار کٹائی شروع کر دیتا. لاسٹ پوڈ کاسٹ میں تو اس نے مجھے مارا ہے باقاعدہ. میں نے کب مارا تمہیں؟ وہ جب مانو آنٹی تمہیں ہگ کری تھی اور میں بیچ میں فٹ ہو گئی تھی. ایسی بات میں تو مار پڑتی ہے. تو بس یہ ہے. ڈیرا گڈ کوسچن. میں بھی ویسے یوٹیوب ویڈیوز بناتا ہوں اور گڈ کوالٹی, تو اگر آپ ویسے سنی کا ماننا پڑے گا یہ نیچرل ٹیلنٹڈ ہے. نیچرلی ایکچولی اس کے اندر ٹیلنٹ ہے, اور یہ ایکٹنگ جو ہے نا اس کی وہ اندر سے نکلتی ہے خود بخود. پھوٹ کے باہر آ اکثر سنی کے اندر ایسا ایکٹنگ جو ہے وہ سنی کے اندر سے نکلتی ہے, کبھی کبھی سنی کے اندر سے ایکٹنگ نکلتی ہے. نہیں, اکثر سنی کے اندر سے ایکٹنگ نکلتی ہے اور ایکٹنگ کے اندر سے سنی نکلتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, کیا سین ہے ایکٹنگ کو کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہو, مطلب کیا سوچتے ہو کہ اچھا میں ایکٹنگ میں یہ چیز کروں. ٹام کروز کو تو پیچھے نہیں ہے اس تک, بس خان وان جو ہے ان کو سنبھال لینا میں نے. ٹھیک ہے, بس کر لیں گے بات اس کے بارے میں. بس ابھی کرتا ہوں میں, بس کچھ سسٹم چلاتے ہو. ہاں دیکھتے ہیں. اچھا بتاؤ نا کیا سین ہے, کیا کرنا چاہتے ہو ایکٹنگ میں, مطلب کوئی چاہتے ہو کہ کوئی ڈراماز وغیرہ آئے, کوئی موویز آئے انشاءاللہ ون ڈے. اچھا ڈراماز آئے. ہے انٹرسٹ کس چیز میں؟ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کرو پہلے بات پھر میں. اگر آپ کو کوئی آفر آئے, اگر آپ کو کوئی آفر آئے ڈرامے سے, آپ کرو گی؟ نہیں میں نہیں کروں گی. نہیں مطلب پھر میں نے کہا اسی کو کنٹینیو کر لو دوبارہ. ہاں نہیں میں شاید نہ کروں. نہیں میں کرنا چاہوں گا, لیکن You actually won't do a drama اگر آئے. What about a short film? ہاں شاید وہ کر لوں. So why not? So basically مجھے نا لمبے کمٹمنٹ سے بڑا وہ ہوتا ہے کہ shut up یار. اچھا بس اچھا guys, our friend doesn't like long commitments, so please stay out. ہاں ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اچھا ایک آپ کو ٹائم پیریڈ پتا ہو کہ اچھا آپ نے 1 مہینے کے اندر یہ چیز کرنی ہے, تو میں شاید وہ والی چیز کرنا چاہوں. لیکن ڈراماز یا موویز بہت لمبی بات ہو جاتی ہے کہ اچھا روز ہی یہ کرنا ہے. شاید میں وہ چیز کے لیے روز تھوڑی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, مطلب وہی نا ایپیسوڈز اس کی آ رہی ہیں, پھر آپ اس کی شوٹنگ کے لیے کبھی کہیں, اور وہ والی ساری چیزیں پتہ نہیں, میرا انٹرسٹ نہیں ہے بالکل بھی اس میں. لیکن یو نیور نو, کبھی ہو سکتا ہے آپ کو اچھی آفر آ جائے اور کر بھی. لائک ایکٹنگ میں تمہارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے؟ ایکٹنگ میں اتنا کوئی I would love it though. Like that's everything I want to do. کیا ڈراماز یا موویز, جیسے شاوی کو مووی کا زیادہ ہوتا ہے نا, ڈرامے کا تو مجھے بھی مووی کا زیادہ ہوگا, but dramas are still okay. کس ٹائپ کی موویز, ایکشن یا فنی کامیڈی موویز؟ میں جب کالج میں تھی نا تو میں بھی اسٹیج پہ بہت زیادہ ایکٹیو تھی, بہت زیادہ. ایکٹنگ میں نہیں تھی, لیکن جیسے ماڈلنگ میں اور ان چیزوں میں ناطے واتے پڑتی تھی, سنگنگ بہت زیادہ. تو وہ ٹیچر میں کبھی کبھی نا چھپ جاتی تھی کہ مجھے نہ بلا لیں یہ لوگ, نا مجھے نہ پکڑ لیں کہ اب یہ اس کو ہم لیتے ہیں اس میں. تو ایک دفعہ اسی طرح ہمارا کوئی وہاں پہ شو تھا کالج میں, تو آئی ہوئی تھی کوئی ڈرامے کی نا, پروڈیوسرز آئے ہوئے تھے ڈرامے کے کوئی. تو انہوں نے نا جب ہو گیا سارا, نیکسٹ ڈے مجھے پرنسپل نے آفس میں بلایا, کہنے لگی وہ آپ کے پیرنٹس سے بات کر سکتی ہوں میں نے کہا ہاں کر سکتی. میں ڈر گئی, میرے کو کچھ شکایت ہوگی میری. کہنے لگی, میں نے کہا جی آپ مجھ سے پہلے کر لیں. کہتی ہے وہ ایکچولی آپ کو وہ آئی تھی, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ڈرامے میں کام کریں گی, ہیروئن کا رول تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا کون سا ڈرامہ تھا. تو میں نے کہا نہیں وہ کبھی بھی, میں نے پھر کہا, میں نے کہا کہ میں پوچھ لوں گی اپنے فادر سے. آبویسلی وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو خیر میں نے ایسے ہی گھر آ کے امی ابو سے بات کی, انہوں نے کہا کہ کدھر بیٹا کس فیلڈ میں ہو, کیا سوچ رہی ہو. میں نے پہلے ان کو منع کر دیا تھا. ہاں میں نے کہا نہیں. I mean like اس ٹائم, وہ ٹائم بھی ایسا تھا نا جب ساری چیزیں اس طرح کی بہت ہی زیادہ سینسیٹیو تھی. ابھی تو چلو پھر بھی لیکن نہیں, بینا خالہ آتی تھی ٹی وی پہ, یاد نہیں وہ اس پہ بچوں کے پروگرام میں کیسے الاؤ کر دیا اس کو. نہیں سنگنگ نہیں تھا وہ, یہ دنیا میری ہے. ہاں سب سے بڑی ہیں, میں سب سے بڑی ہوں. تو پھر شاید وہ نہیں, یہ بات نہیں ہے, وہ انہی دنوں آتی تھی بس. وہ نہیں, ڈرامے کا تو کبھی اس طرح کا سوچا نہیں تھا نا. حالانکہ میں کالج میں بہت ایکٹیو تھی. کالج میں مجھے, ہم اسکول میں بھی, میرے کو ایجوکیشن اسکول تھا میرا, سارے لڑکے لڑکیاں ہم ساتھ تھے. میں کالج اسکول میں بھی اسٹیج پہ بہت ایکٹیو تھی. اچھا, لیکن بس پتہ نہیں ڈرامے کا کبھی ٹی وی کا اس طرح سے. لیکن آپ کو تب اس ٹائم پہ انٹرسٹ تھا کہ مجھے آفر آ گیا تو میں کروں؟ نہیں تھا بالکل. اگر شاید ہوتا تو شاید میں کہتی اپنے پیرنٹس سے کہ اپنی امی مجھے جانا ہے کرنا ہے, کیونکہ مجھے نہیں تھا ایکٹنگ کا شوق یا کچھ اس طرح. ہاں مجھے یہ تھا کہ میں جیسے
ہلکا پھلکا ماڈلنگ ہو گئی, یہ اس چیز میں وہ نا چھوٹی موٹی چیز کو چھوٹی موٹی, یہ سنگنگ میں میں بہت ایکٹیو تھی, نعتیں بہت پڑھتی تھی, اس میں تھا. اچھا, آپ کی ابھی تک کوئی ہیں فرینڈس بچپن کی اسکول کی؟ ہاں ابھی ہمارا بلکہ واٹس میں بتا رہی تھی شاویر کو, میں نے کہا میرے اسکول کے ہم گروپ بنایا واٹس ایپ کا, سب آپس میں لڑکے لڑکیاں اس میں سب ہیں, بڑے مزہ آتا ہے. ہاں اسکول کی. لائک کون سے گریڈ کی؟ گریڈ وہی 7 8 گریڈ. نائس یار. ہاں آپ مجھے یہ بتائیں تو کس طرح سے بات چیت ہوتی ہے, ہاں کس طرح بنا گروپ؟ کراچی میں ہی ہیں سارے, بس وہ ڈھونڈ لیا ایک دوسرے کو. مجھے لگتا ہے کوئی میرے خیال ہے شاویر کی ویڈیو سے کسی نے مجھے دیکھا تھا, میری کسی کالج اسکول کی فرینڈ نے شاویر کی ویڈیو سے اس نے مجھے پہچانا, اس نے اس کے کانٹیکٹ سب سے تھے, پھر اس نے لڑکوں کو بتایا, پھر سب کو بتایا, تو پھر وہ سب ایک ہمارا گروپ بن گیا. وہ لڑکے تھوڑی ہوں گے اب تو, وہ داداز اور انکل. نہیں ایسا بھی نہیں, کیا مطلب آپ کا ایسے نہیں ہے, آپ بڑا ڈیٹیل میں دیکھ رہی ہیں ان کو, کیا مطلب؟ سارے لوگ مطلب سب کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے. ایک کی تو بلکہ مجھے کہہ رہا تھا میری بیٹی ہے 4 سال, وہ 5 سال کی, وہ شاویر کی بہت بڑی فین ہے. اچھا, ابھی تک ان کی صرف ایک 5 سال کی بیٹی ابھی تک؟ کیا آپ کے 5 بچے ہو گئے؟ بڑی لیٹ شادی ہوئی ہے اس کی. نہیں تو آپ مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کبھی بھی کسی کی کبھی بھی ہو سکتی ہے. ہاں یہ ہے کیا مطلب کچھ لوگ لیٹ شادی کرتے ہیں, کچھ لوگ ویسے ہی لیٹ شادی کرتے ہیں. پلس یہ کہ مطلب بچوں کو ہوئی, جو میری ایک دوست ہے اس کی بھی 5-6 سال پہلے شادی ہوئی ہے. اچھا, کب شادی ہوئی ہے؟ 6 سال پہلے. حنیف آپ نہیں جانتے, وہ کراچی جب میں گئی تھی نا ان دنوں اس کی شادی ہوئی تھی. بہت لیٹ اس نے شادی کی ہے, لیکن اس کی شادی بہت ہوئی ہے. لیکن یار کتنا مزے کا لگتا ہوگا کہ لائک آفٹر لائک اتنے سالوں بعد آپ جا کے کسی سے ری یونین ہو رہا ہے قسم کا, آپ کسی سے ریکنیکٹ کر رہے ہو. دل ہے سب سے ملنے کا, لیکن سب کراچی میں. سنی امیجن کرو لائک یو آفٹر لائک 10-20 years from now you look back and you're connected with like your grade 6 unreal feeling yaar. ہاں, because that would be like, especially if you remember all of them. اسکول یہ اسی نہیں چل رہا, کیا ہوا ہے؟ لائٹ کی ہیٹ. ہمارا پرانا گھر جو تھا رائٹ, I went to it just before coming to Pakistan and literally I froze. میں پارک گیا, مجھے میں like literally میں لگ رہا تھا کہ I'm just playing. کہاں پہ؟ کینیڈا کے اندر؟ کینیڈا برامپٹن. Oh, اس کا بچپن تو وہاں گزرا نا. ہاں, لیکن do you remember the house over here? I think we should all go and visit that house someday. Because I was grown up in that house. تمہیں پتہ ہے میرا مانو آنٹی ایک دفعہ گئے تھے ہم لوگ وہاں پہ, ان کی کسی نیبر سے ملنے گئے تھے, کوئی چیز دینی تھی یا کیا ملنے گئے تھے, تو ہم لوگ اس گھر کے آگے سے گزرے, تو مانو آنٹی نے کہا کہ میں نا اندر جانا چاہتی ہوں, میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا کیا چینجز آ گئے, بس میں صرف دیکھنا ہے. لیکن وہ انہوں نے کوئی شاید دروازے نہیں کھولا, کیونکہ مجھے بھی کوئی گھر کے باہر آ کے کہہ دے کہ بھائی وہ پرانے گھر والے آئے, انہوں نے گھر دیکھنا اندر سے, تو میں کہوں نا بھائی کوئی بھی نہیں اندر. اس نے لیکن ہمیں بہت خوار کیا تھا کہ آدھا گھنٹہ کھڑا رکھا کہ اچھا ہاں وہ میم واش روم. اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں ہم نے کتنا ویٹ کیا تھا, اور آپ نے پہلے کہا تھا میں ہوں, اس کے بعد میں کہا میں نہیں ہوں. اس نے ہمارے ساتھ یہی کیا کہ باہر بندہ آیا, وہ کہتا باجی کہہ رہی ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہے. ہاں وہ یہی کہا تھا ایکچولی, یہی کہا تھا کہ وہ نماز پڑھنی ہے, کہ وہ نماز پڑھنی ہے, پھر وہ کہتا واش روم میں, پھر وہ کہتا او وہ باجی گھر پہ نہیں ہے. تو میں اور مانو آنٹی تھے کہ اچھا بھائی مطلب صحیح ہے, سمجھ آ گئی ہے کہ کیا فلم چل رہی ہے. جب آپ جاتے ہو نا کبھی بھی اپنے پرانے گھر, تو آپ کو لٹرلی لائک آوازیں آتی ہیں, لائک اٹس جسٹ لائک واو پوری. مجھے تو یاد ہے میں کینٹ والے اپنے گھر میں دوبارہ گئی تھی ایک دفعہ, تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم لوگ وہ موویز میں نہیں دکھاتے کہ پوری فلم چلنا شروع ہو جاتی کہ اچھا ہم لوگ یہ کرتے تھے, لٹرلی ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا مام, I just want to know like from the time, like how has time changed in your eyes? I always wanted to ask this. Changes a lot. مطلب زمین آسمان کا فرق آ گیا. کیسے, کس سینس میں آپ پوچھ رہے ہو؟ like in general, like generally speaking, مطلب جیسے بچوں میں کیا, کیونکہ میں بتاتا ہوں یہ ٹائم ہوتا تھا بچے اس طرح ہوتے تھے, اب بڑے سب سے بڑی چیز ہے. ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں. دیکھیں جیسے ابھی ہم لوگ امینہ کے پاس بیٹھے تھے, میں دادی, اور وہ بول رہی تھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں سب کو کہ کتنا وقت بدل گیا ہے. ہمارے اس وقت زمانے میں نا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مغرب کے بعد گھر سے کوئی باہر ہوگا, انکلوڈنگ دا ہسبینڈ, دا وائف, دا ایوری بڈی. تم تو خیر آفٹرنون سے پہلے تمہیں 3 بج گئے, کہاں پہ ہو سندس, 3 PM گھر پہنچ. کہ مغرب کے بعد کی کوئی سین ہی نہیں ہے, مغرب کے بعد کوئی ہو ہی نہیں سکتا باہر.
ہوتی تو پاپا بھی گھر آ جاتے تھے, کوئی دفتر شفتر نہیں, مغرب کے بعد ختم بھائی سب کچھ. او پارٹی شاڑی نا. 9 to تو 5 آئی واز کا لائک, ایک اور اب دیکھیں اب تو لائک لٹرلی مغرب کے بعد ان اے وے جاتے ہیں ہاں. شروع ہوتا ہے دن, اسپیشلی جو ہم لوگ ہیں, ہمارا ویسے کام بھی ایسا ہے زیادہ تر کہ ہم لوگ زیادہ تر لیٹ جاگتے ہیں اور اکثر باہر ہوتے ہیں, یا کافی پینے چلے گئے رات کو, یا گلوریا جینس چلے گئے, سنوکر وغیرہ کھیلنا چلے گئے, اس طرح کی چیزیں کرنے چلے گئے. لیکن امینا بڑی حیران ہوتی ہیں کہ مجھے آج بتا رہی تھی اور میں بھی بڑا حیران ہوا کہ ہاؤ ٹائم ہیز چینجڈ. تو آپ کی نظر میں کس طرح؟ ہم سب سے بڑی چیز تو سیل فون نے بہت چینج آئی ہے. ٹیکنالوجی اوور آل آئی تھنک. ٹیکنالوجی ہاں, کمپیوٹرز تو تھے لیکن فونز نہیں تھے اس طرح سے نا, اور فونز اگر تھے بھی تو ہر ایک کے پاس نہیں تھے. ابو کے پاس ہوتا تھا خالی موبائل, ہم لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا. تو پھر دوسری بات, ہمیں ویسے یہ چیز جو ہے نا مغرب کے بعد سے جانے والی بات, یہ ہمارے نا گھر میں ویسے بھی الاؤڈ نہیں تھا کہ لڑکیاں کہیں باہر جائیں, اچھا کہیں آئے جائیں. ہمیں اپنے فرینڈس میں جانے کی بھی پرمیشن نہیں تھی. اسکول کے بعد سیدھا گھر سے آپ اس کے بعد کوئی ایکٹیویٹی نہیں, کسی نے آنا ہے نا تو دن کے, ایون یہ کزنس کے گھر بھی نہیں. اتنے ابو اس معاملے میں اسٹرکٹ تھے. اور وہی چیز میں نے ان لوگوں پہ کی, جب تک یہ چھوٹے تھے میں نے ان کو کسی کے گھر رات کو سونے نہیں دیا کبھی بھی. یہ لوگ ڈے اسپینڈ کرنے جاتے تھے لیکن نائٹ اسپینڈ کبھی بھی نہیں میں نے کرنے دی, کیونکہ مجھے یہی سکھایا تھا میرے پیرنٹس نے کہ آپ لوگ رات کو نہیں باہر جا سکتے, دن میں اگر جانا ہے تو امی کے ساتھ جاؤ اور واپس آ جاؤ. کہیں بھی جانا ہے مدر کے ساتھ جاؤ, مدر کے ساتھ ہی واپس. یہ بہت بڑا چینج ہے میرے لحاظ سے. ہم لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم کہیں جا کے ڈے اسپینڈ بھی کریں گے امی کے بغیر جا کے. اس چیز کا مجھے ہوتا ہے کہ اب تو آرام سے لڑکیاں آتی جاتی ہیں, آرام سے, بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ابو نے مجھے بہت مطلب اس طرح کی آزادی دے دی تھی, ہمیں ڈرائیونگ سکھائی انہوں نے. اچھا, ہم نے گاڑی چلانی سیکھی. مم اپنا مائک پاس کریں, آپ کی بالکل آواز نہیں آ رہی. مطلب جس طرح جتنی وہ ان کی وہ مطلب تھی, انہوں نے اس حساب سے ہمیں گھمایا پھرایا, آزادی دی, لیکن ایک لمٹ میں. ایک لمٹ میں وہی کہنے چلے گی تھی کہ یہ والی چیز, یہ بابا میں ایگزیکٹ یہ چیز ہے کہ بابا نے مجھے ہر چیز کرنے دیا. مطلب بابا لٹرلی ہر چیز الاؤ کر دیتے ہیں, لیکن جب یہ والی چیز شروع ہو جاتی نا کہ اچھا میں پورے دن کے لیے وہاں جا رہی ہوں, یا جی میں رات کے لیے پوری جا رہی ہوں اور میں روز ہی جا رہی ہوں, تو پھر وہ ہو جاتا ہے کہ بیٹا چلو بس بہت ہو گیا. مطلب ڈرائیونگ سکھائی, انڈیپینڈنٹ بابا نے ہمیں بہت جلدی کر دیا کہ اچھا ہاں خود جاؤ, خود لے کے آؤ, خود کرنا ہے, خود بات کرو, خود پوچھو, خود یہ چیز کرو. لیکن جب یہ والی چیز آ جاتی ہے کہ اچھا ہاں میں جا رہی ہوں اور میں رہوں گی یا میں پورا دن ادھر اسپینڈ کروں گی, تو پھر وہ ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں بیٹا. لیکن you've also taken the role of kind of a son in your family. ہاں یہ ہے صحیح ہے. that is something that I noticed about you, کہ تم بیٹا ہی ہو. میں ہوں بیٹا. ہاں لائک تم سارے عجیب سے عجیب کام کر لو گی, الٹے سیدھے ساری حرکتیں کر لو گی, جا کے کارپینٹر کو جا کے گاڑی میں بٹھا کے لے آؤ گی. you know what I mean? کرتی ہوں ہے نہیں, لیکن آپ فیمنن ہیں. سندس اتنی سندس ٹام بوائے ٹائپ رہی ہے since day one. صحیح, یہ تو ابھی اس کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. کرتی ہوں گی نا کہ اچھا نہیں میں جاؤں گی, میں دیکھوں گی, میں خود کروں گی, مجھے کہیں کہیں کرنا ہی پڑتا ہے. نہیں مجھے بھی کرنا ہی پڑتا ہے سندس, کر کے نا مجھے, کیونکہ میں کبھی کیا ہی نہیں گھر میں, آپ کو پتہ ہی ہے میں ہی سارے الیکٹریشینس کو اور یہ سارے کام شروع. ابھی وہاں پہ بھی کینیڈا میں بھی یہی حال ہے. سنی یاد ہے ماما مارکیٹ گئی تھی یہاں پہ نا, جا کے کتا اٹھا کے لے آئی, یاد ہے آپ کو؟ ہاں ماما کہتی کہ وہ بیٹا بڑی زبردست بریڈ ہے. میں نے کہا ماما کہاں سے خریدا؟ کہتی روڈ پہ ایک بچہ گھوم رہا تھا, وہ بیچ رہا تھا, کہتا کہ یہ گولڈن ریٹریور ہے, خرید لیں میرے سے. میں نے کہا ماما کتنے کی؟ کہ 2000 روپے کا. نہیں 2 میں نے بہت ایکسپینسو لیا تھا اس وقت شاویر, میرے خیال ہے 11,000 کا. اور آپ نے ایسے کسی روڈ سے گزرتے ہوئے بچے سے لے لیا تھا؟ مجھے نہیں اس وقت آئیڈیا تھا, ان کیونکہ کو ہم نے کیا کیا تھا, پینٹ کیا ہوا ہوتا ہے نا, ان کو نہلا دیتے ہیں فوراً. ہم نے دے دیا تھا کسی کو, پھر ہاں دے دلا دیا تھا. وہ ان کو پینٹ کیا ہوتا ہے, کیا ہوا ہوتا ہے ان کو نا, وہ اسپاٹس وغیرہ لگائے, کیونکہ پاپا کو بہت پتہ ہے نا کتوں کے بارے میں. ہاں ضرورت ماموں کو تو کتنے 11-12 کتے تو تھے ہمارے پاس گھر پہ. 11-12 تھے. اچھا 5 ہم بھی اپنے آپ کو ملا کے. اچھا اپنے آپ کو 5 ملا کے. یاد ہے ایک دفعہ ہمارے اس نے اسکالا نے کتنے 10 پتہ نہیں کتنے بچے, 8 بچے. انہیں کی بات کر رہا تھا میں, وہ لیکس انہیں کی بات کر رہا تھا. لیکس الگ تھا, اسکالا الگ تھی. اسکالا الگ تھی. اسکالا تو ڈبل بی میں تھی نا. ہاں ڈبل بی میں تھی, اور لیکس کے ڈبل ایج میں تھی. اسکالا اور لیکس دونوں ڈبل ایج میں تھے. اسکالا جو تھی لیکس کی ماں تھی. اچھا راٹ وائلر. نہیں ماما کیا ہو گئے. ہاں I would know. How can I forget? I would know all of these things. اسکالا نے 8 بچے دیے تھے, 10 بچے دیے تھے, 5 لڑکے 5 لڑکیاں. صحیح ہے. اس میں سے 2 ہم اندر اٹھا کے,
वो भी क्या? था उसके ऐसे बम सा था, हाँ। सिस्ट थी उसके, कोई पीछे बताया था डॉक्टर ने, इतना मोटा सा बम सा था। बिल्कुल था। लेकिन देखो कुत्तों की भी क्या माइंडसेट है कि हम ना उनमें से 2 बच्चे उठा के ले आए थे, बिकॉज 10 बच्चे थे ना, तो वो फीड नहीं कर पा रही थी सारे बच्चों को, अच्छा, तो हाँ। उसमें से 2 बच्चे उठा के हम अंदर ले आए थे, तो हमने हाँ, हाँ। उनको बॉटल फीड करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो लिटरली 2-3 घंटे बाद हमने फीडिंग शीडिंग करके उनको वापस रखा है, एंड शी किल्ड दोस किड्स। she killed themselves? शी किल्ड देम क्यों? instantly. I don't know. कैसे नहीं, मारा, शायद कैसे काट कूट वाकई? लिया, पाउंड दे दिया, Mom. क्या किया? अच्छा मुझे हाँ याद हाँ नहीं है। काट मुझे लिया। याद नहीं है, लेकिन that's Oh, she crazy. killed. That's She crazy. मेरे She सामने killed हुआ them? था ये सारा। Yeah. But She यही है killed वो those two कैरी kids. उनका उसका अच्छा बड़े मज़े की बात बताऊँ, मैं अभी ना यहाँ जब लास्ट टाइम यहाँ थी ना पाकिस्तान में, इन्होंने मेरे पीछे, अयान ने मेरे पीछे से एक पपी ले लिया छोटा सा। अच्छा वो लेके इन्होंने मुझे कनाडा में कनाडा लोगों को में। समझ आया ना। सो जब मामा पाकिस्तान में थी, तो मेरा भाई अयान कनाडा में था। कनाडा में उसने कोई पपी ऐसे ले करी लिया। जैसे सबको पता अयान कौन है और वो कहाँ रहता सबको है। पता ही होगा। अच्छा, नहीं, चलो नहीं। नहीं पता है, शावीर से छोटा जो है ना वो अयान है, उसको बहुत शौक है इस तरह कुत्तों का। उसने पपी ले लिया ना मेरे अच्छा। पीछे से। कनाडा में। मुझे कनाडा में, मामा पाकिस्तान में थी उस मैं वक्त। पाकिस्तान में थी। अभी मैं हर जरूरी दफा है। बताऊंगी, मैं पाकिस्तान में थी ना पिछली दफा, तो जब फिर मैं ये कनाडा वापस गई हूँ, उससे अच्छा, पहले अच्छा। पहले उन्होंने अयान ने, इसका अयान छोटा इससे भाई। छोटा वाला अच्छा, जो 500 में से दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे अच्छा, उसने ठीक, पपी ठीक, ले ठीक, लिया। टोरंटो में। टोरंटो में। पपी मतलब जो मिल्टन में। एनिमल जो होता है पपी वो वाला कुत्ता मतलब 4 legs। पप्पी नहीं, अयान ने पप्पी नहीं ली। पपी नहीं ली, वो पपी आप अच्छा अब जब मेरे जाने का टाइम वापस हुआ ना कनाडा, हाँ। तो अब इनकी जाने के अमेरिका नहीं कनाडा कनाडा। कि अब ये मामा आएंगे और ये डांटेंगे, क्योंकि कुत्ता, मैंने कहा घर में हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हाँ, हाँ, बहुत हाँ। ही अजीब सी चीज़ है कि खैर जाने लगी तो इन्होंने उसको अब बेचैनी शुरू हुई। अब फिर क्या हुआ था, फिर इन्होंने पता नहीं दे दिया उसको। क्या अच्छा किया। एक तो पापा हमारी साइड पे थे पहले, ठीक है, जब मामा का फोन आया ना गुस्से में, तब पापा कहते हैं हाँ क्यों लिया हुआ है ये। मैं तो मना किया था इन कमीनों को। पहले हमारी साइड पे थे, फॉरेन टीम बता दी। पापा यूं ही करते जब हमारी टीम में होते जब तक मामा का फोन नहीं जब तक मामा का फोन नहीं आता। यूं करके टीम बदल के कहते हैं हाँ मानो मैं तो उनको बचपन से कह रहा हूं ये नहीं। मैंने तो कब मैं और हमारी टीम में जब होता है हमसे कहते हैं बेटा डायनासोर नहीं रखो नहीं, घर वो में। इन्हीं की ऐसे ही कर रहे हैं, इन्हीं की हमेशा इन्हीं की टीम में होते हैं, कभी भी नहीं। आपका जब फोन आया पापा कहते हैं आपके मैंने पास तो अयान बस को देना है डांटा इनको था। बेचो बस। मैंने तो अयान को डांटा था, मैंने पापा कहा कहता क्यों है 10 दिन है, पापा 11वें दिन मामा इधर होंगी। घर पे मैं लिया? हूँ बहरहाल मैंने यही कहा था, मैंने कहा या मैं रहूंगी या ये पपी रख लेंगे, बस हाय। दोनों में से एक को चूज कर लो। अयान को मैंने यही कहा, कहता है मामा ऑब्वियसली आप, फिर खाना कौन देगा हमें बना के। हाँ, बेचारा। अच्छा उसने आराम से दे भी दिया। हाँ फिर मेरे बड़ी आने से मुश्किल पहले वैसे पहले दिया ही। था। सनी आप भी थे ना वहीं हाँ, पे? मैं था। मेरे How आने was से how was पहले the what was the पहले puppy? रफू चेक कर दिया। इतना सा था वो छोटा What सा। was the breed? कोको, कोको Yorkie। नाम रखा था ना। कोको नाम था उसका, यॉर्की। Yorkie. Can you pull out Yorkie? Can you show people Yorkie on the screen? दिस इज यॉर्की, व्हाइट यॉर्की, इज वेरी क्यूट एंड छोटा सा था, इतना सा था, कुछ करता भी नहीं था यार। उसका तो सारा अंदर भी, वॉशरूम भी उसका अंदर ही होता था सारा, जैसे बिल्लियों का नहीं होता। हाँ। इट्स बेसिकली लाइक अ बिल्ली Trained था बट ना। यार I just Like a kind of want to कुत्ता। know actually. बड़ा I गन can't. किया हुआ था इन्होंने। नहीं, I नहीं, kind नहीं। of. स्मेल आपको तो गन से वैसी। मुझे वैसे ही, हाँ जब नहीं वो लेकिन मैं you गई know, घर के so those अंदर से- dogs, if you take proper care of dogs or your pets, they हाँ, actually pets don't की अगर smell. कोई भी है। अच्छा यहाँ मजे पे- मजे की बात नहीं क्या, आती smell। इन्होंने ना वो टावल, जिस टावल में उसको इन्होंने नहलाया धुलाया होगा, वही धो धो के ना अंदर रखा हुआ। तो शुक्र है मैंने वीडियो में देख ली, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो भेजी हुई थी कि हमने इसको शावर दिलवाया है। और वो जब मैं गई वो मैंने कहा ये गंदे ये टावल, कहते हैं हाँ कोई नहीं, तो ये यूज नहीं करना हमने। हाँ। मैं कहा ये बहुत गंदे हो आप लोग, बहुत शदीद। धो दिया था टॉवल बस। और क्या? कहते हैं Like I बहुत just कह I दिया। just want to know कि यानी कि कुत्ते जो हैं, I just want to know for the debate purpose and let me know what you guys think too, कि कुत्ते जो हैं वो पाक इसलिए नहीं है क्योंकि वो ड्रूल करते हैं, उनका थूक अच्छा। थूक की वजह उनका से। थूक निकलता है, यही वजह है। या वजह थूक है, ये मैंने मुझे ये यही बताया सुना, गया था, हाँ। मुझे यही बताया गया था। उनका थूक इसलिए निकलता है क्योंकि जो कुत्ते हैं ना वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेडिएट कंट्रोल करने के लिए ज़बान से पसीना निकलता है उनका। ठीक है, वो समझ दरअसल आ गया। उनका पसीना होता है जो ज़बान से, ठीक जिसने है। हमारी स्किन से निकलता है Heat ना, निकल गई ना। कुत्तों की स्किन से पसीना नहीं निकलता, उनकी ज़बान से निकलता है। अब साइंस ने ऐसे कुत्ते इजाद कर लिए हैं जिनको थूक नहीं आता। जिनका थूक नहीं आता। Whatever, लेकिन नहीं, आई जस्ट वांट टू नो फॉर डिबेट पर्पसेस, ये देखें ना, ये वॉट एवर या इमोशनल एंड है, मैं ऐसे आपको कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे थोड़ी सी रिसर्च होनी चाहिए, इसके पीछे थोड़ा सा सोच होनी चाहिए कि इफ दैट इज द रीजन कि कुत्ते पाक जानवर नहीं है कुत्ता क्योंकि वो ज़बान से उसका थूक निकलता है, तो ऐसे कुत्ते भी हैं जिनकी ज़बान से थूक नहीं निकलता, उनका क्या है? अब ये तो मुझे नहीं उन- पता। क्योंकि उनका- बिल्लियाँ पाक इसीलिए हैं क्योंकि उनका ज़बान से थूक नहीं निकलता।
نہیں تو ان کے منہ میں تو تھوک ہے نا, وہ کسی بھی چیز کو چاٹیں گے تو وہ تھوک تو لگے گا ادھر. ہاں لیکن بلی پاک ہے, بلی تو جانماز پہ بھی بیٹھ سکتی ہے. تو کتے کا تھوک ناپاک ہے اس کا مطلب نا, تم یہ کہہ رہے تو ہو نا کتا ناپاک نہیں نا ہوا, بے شک وہ ڈرول کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے ہر چیز کا تھوک ناپاک ہونا چاہیے. کتے کا تھوک ناپاک ہے نا. ابے کتے نے تیرا کیا میں یار مجھے تو پتا ہے کہ کتا جنت ہی ہے, پپا بتاتے تھے. Why would کتا بھی دوزخی? Why would any animal be مطلب دوزخی? کہ اللہ تعالیٰ کے ہر بنائے. animal are every animal is innocent. یار نہیں, لیکن پپا اسپیسیفکلی کتے کا بتاتے تھے. یار اس کے پیچھے تمہیں پتا ہے جو ڈاگز ہیں نا سندس, ڈاگز آر very very misrepresented in Islam, very misrepresented in Islam, to the point where it's almost unfair for these beautiful animals. کیونکہ ڈاگز اب ہوتا کیا تھا, جہاں جو میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کیا. آپ نکل رہی میں نکل رہی ہوں, نہیں لے رہے ہم کتا, کیا ہو گیا؟ نہیں میں جانا ہے نا 5 بج کے. اچھا اچھا آ جاؤ پی کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پی کے یو پی کے جوائن. رضا پوچھا. Okay guys, mom has now officially left. Thank you left. Mano auntie. Oh PK, what the hell man, this is how shit breaks man. I just told you 2 minutes ago man, this is the 3rd time you're doing this man. میں نے کر دیا, آسان ہو گیا بھائی. Yeah, just don't do it again. عفت آپا کا ایڈریس نہیں. ہاں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہاں جا رہی ہیں مما, تو آپ کو میں ڈراپ کر دوں گی, میں نے ادھر ہی جانا ہے. ہاں بس یہ پوڈ کاسٹ ختم ہوتا ہے تو میں نکلتی ہوں. آپ نے کیوں وہ بلانی گاڑی وغیرہ, میں چھوڑ دوں گی آپ کو. اچھا جی. Anyways, I was saying before mom left that dogs are very misrepresented in Islam. I just want to know what people think, but this is what I know, okay? حضور پاک کے زمانے میں جب فرشتے آیا کرتے تھے رات کو حضور پاک کی طرف, تو اس وقت جو محلے میں کتے وغیرہ تھے, ان کے پاس بھی تو کتے تھے نا گھر کے باہر گارڈنگ کے لیے. ان کے گھر کے باہر نہیں تھے, میرا نہیں خیال. اینیویز جو محلے میں کتے تھے وہ بھونکنا شروع ہو جاتے تھے جب فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا کرتے تھے رات کے وقت. تو اس وقت جو محلے دار تھے وہ ان کے کتوں کے بھونکنے سے اٹھ جاتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ناپسند فرمائی تھی کہ رات کو کتے بھونکتے ہیں تو لوگ اٹھتے ہیں, وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اس سے وہ کہتا ہے کہ یعنی کہ ان کو دور کرو یہاں سے. تو جس گھر میں فرشتے ہوتے ہیں, جس گھر میں کتے ہوتے ہیں, اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. تو یہ وہاں سے چیز نکلی تھی جہاں تک مجھے پتا ہے. if I'm wrong let me know, لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے یہ. سو اس سے لے کر and then a lot of miseducation and misinterpretation and everything just going wrong. Like I feel like people have started making up stories, and I feel like dogs are highly misrepresented in this. Dogs are beautiful. Dogs are وہ beautiful انسان کو animals. سمجھتے ہیں, it's just like some humans don't even support other humans. جتنا dogs ایک دوسرے کو, I think ایک dog سے connection, بیچارہ ایک dog سے connection. سیریس بات کرتے کرتے اس نے کہا شٹ یہ تو سیریس ہوگی بات. ڈاگز Start crying. اب جیسا سنی اور پیکے کا کنیکشن ہے, دو انسانوں کا آپس میں ایسا نہیں ہو سکتا. پٹ بول ہے میرا چواوا. ابھی تو تم حاشر کی ٹیم میں تھے. ہیں ابھی تم حاشر کی ٹیم میں تھے. حاشر دوسرا کتا ہے نا میرا. تمہارے کتے ہیں دونوں کے. ہاں دو کتے رکھے ہوئے میں نے. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے, ہر بندے نے 2 کتے رکھے ہوئے. the leader of the kuttas. Please tell me what the surprise is. You guys have dogs? I have a monkey. What? You guys have dogs? I have a monkey. Who? Ali bhai. علی بھائی کی اینکر مینجمنٹ کے بارے میں کیا کیا یار علی بھائی کو آج کل بڑا غصہ بھیجا ہے. اتنا غصہ آتا ہے علی بھائی کو آج کل, مطلب پتہ نہیں اندر سے پھوٹ کے باہر. You know why that is? Because I feel like all of you guys have moved into Ali bhai's room. And he's not getting any private space. Private space. Yeah, and I think private space ان کو is ویسے very کس کے لیے important. چاہیے پرائیویٹ اسپیس؟ Yeah. Bro, he has life. He has a low life. یار I feel like he needs to talk to a girl at night and he never gets that opportunity. No, it's not that actually. He Ali bhai watches Dawn 2 or Dawn 1 every night. You know what kind of songs he listens to? Tenu leke bajavanga. یار وہ سوچتے ہوں گے نا. نہیں تو اس میں کیا ایشو ہے؟ You know what kind of songs you listen to? I listen to like, yo, that's my YouTube song, bro. Mahi re. Oh.
Ali bhai, talk of the devil. Yeah. अली भाई ने सुबह ग्रुप में गुस्से वाली शक्ल भेजी थी. हाँ, फिर क्या मैंने हुआ था wait किया उसका? कि शावीर कुछ बोलेगा या कुछ फन होने लगा, अभी कोई मजाक हाँ, उड़ाएगा. ओ लेकिन डिप्रेस हो actually गए तो कुछ- उसके बाद से किस बात से? कि शूटिंग नहीं मैं कर हाँ, सकती, तो shooting मेरा वाली करियर है। बर्बाद हो गया. अब ये वो मैंने कहा अली भाई ये कमरे से क्या होता है. अली भाई बहुत एक्स्ट्रा है कभी कभी. हाँ, बहुत क्या extra है करूं, तब, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब ये क्यों होगा, वही. हाँ, ऐसे. तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था पहले. अच्छा. I was a little bit हाँ. kind of shocked, but उसके बाद उसके बाद कुछ नहीं हुआ. लेकिन अली भाई फुल इस तरह हो जाते हैं कभी कभी कि नहीं हाँ, अब क्या दौरे क्यों? पड़ते हैं अली भाई. जैसे अली भाई ने वो नहीं. कलर ब्लाइंड वाला किया था, हाँ. वो नहीं क्या नहीं मैं कि वो सुन तो रहा नहीं, but he's a good guy though. यार ये गलत बात है. किधर है कैमरा? He is a good guy. अली भाई He's a को अली pretty भाई good guy. हमारे पॉडकास्ट में ना होते हुए भी हैं. हाँ है, वो हर जगह है. अपना अली, हाय हाय सबका अली. हाय हाय. तुम ये- माइक ना भी आगे करते वो कर रहा था. अच्छा अपना. कर रहा था. हाँ. ठीक है, मैं वो कर रहा ये क्या था वैसे? ये हमने हमारे एक प्रैक्टिस वो है। की हुई है. जब अली भाई डिप्रेस्ड होता है हाँ. तो हम सब हाँ. हम नारे लगाते हैं, सबका अली. हाय हाय. उस दिन हम लोग क्रिकेट खेले थे, अली भाई को गुस्सा आ गया था नेमरूज के ऊपर, याद है शायद पे? हाँ. या कहते क्या हैं मुझे कि- बारी नहीं देते. He's like, this is the difference between Canadians and Pakistanis. हाँ अली भाई आजकल ये बहुत कर रहे हैं. आपके साथ भी किया? नहीं वो अपनी उसमें स्टोरी में किया था ना उन्होंने सैफर वाली हाँ. कि कनाडा और पाकिस्तान में यही डिफरेंस है कि वो वहाँ पे ये चीजें नहीं I think होती. the comparison is wrong, yaar. Catcalling. I was just telling Sunny that like, so one of our friends just went through a really messed up experience at one of the clothing brand store outlet in which mall? Emporium. Emporium Mall के अंदर. So हुआ ये कि she got catcalled. वहाँ पे कुछ employees थे उस outlet के, और बहुत फेमस स्टोर है. आउटलेट के एम्प्लॉयज़ थे जो कि उसको छेड़े थे, तंग कर रहे थे या उल्टी सीधी बातें कह रहे थे. एंड शी हर्ड इट एंड शी ऑब्वियसली स्टार्टेड रिएक्टिंग टू इट. वो रोने लग गई है जो भी है. तो उसके बाद सनी अपलोडेड अ स्टोरी एंड देन पीके अपलोडेड अ स्टोरी एंड देन एवरीबडी अपलोडेड अ स्टोरी सेइंग कि दिस इज नॉट कूल. And you know the employees should be handled, and I feel like They I took think actions. They took action, right? Yeah. So हाँ. both of the employees have been fired. Okay. Within That's 2 hours they were fired. But मैंने Yeah. अभी बताया नहीं है. But you know, I अभी feel like the fact that you have influence Yeah. played a huge role. Yeah. Because when it happened, the management came and said कि oh we are sorry. Sorry. The manager they was just like, we're sorry. कहते हैं, पता है क्या कहते हैं, उनका explanation क्या था? कहते हैं कि these two employees were actually talking about another girl. They weren't talking about you. कि Bro, किसी के are भी you क्यों guys serious? बारे You में guys- करनी क्यों हाँ, ना है? किस like I was mind blown जब मैंने ये जवाब जब हाँ. सुना था. But when I put a story, हाँ. the PR team, the management, high management, everyone messaged me and they were just like, we'll get them fired. कौन सी location थी? अच्छा तुम्हें पता है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने पिक्चर्स भेजी हैं कि जो लोग जिन लोगों को तुम लोग लाइक अपने फॉलोअर्स को हाँ. कह रहे थे ना कि उनको जाके रिपोर्ट करें या उनको हाँ. डीएम करें या उनको टैग करें, तो लोगों ने उनको लिटरली मैसेजेस किए हुए थे कि आप लोग हरास करना बंद करें, आप अपने Yeah. मैनेजमेंट को उन लोगों ने समझाएं. अपने So, comments उन्होंने limited सब- कर दिए उन थे. लोगों नहीं comment- नहीं नहीं डीएम की बात बता रही हूँ. उन्होंने लोगों ने फॉलोअर्स ने तुम लोग के सैफा उनको जो भी ब्रांड है उसको किया. बोल दो Sapphire Sapphire. जो भी brand है. मैं क्योंकि ऑलरेडी बोल चुकी हूँ ना, तो मैं That's इसलिए आप fine, लोगों को that's पता है how fine. many काट लो. DMs they got? कितने 30,000 DMs. तो How do you जितने know? भी लोग That's थे ना, what she was telling me. सनी जितने लोगों को उन्होंने डीएम किए थे सैफर ने उनको दोबारा रिप्लाई किया है. हाँ, और हर उन्होंने हर बंदे को. कंप्यूटराइज्ड वो मैसेज किया हाँ, copy paste करना शुरू कर Automatic दिया. automatic message. अपॉलॉजी का सबको It's एक so crazy कि एक story जो है just went Yeah, but you know viral. the sad thing is that it had to come from an influential person 100%. for them to yeah. take action. Had it been somebody who people don't care Oh, no. about, बिल्कुल. अब regular वो क्यों बंदा कोई होता भी उसका नहीं. तो कोई परवाह ना और करता. वो That कितने was the लोगों के pressure ही साथ ना ऑलरेडी पड़ता. कर रहे होंगे जो ये जाहिर है 100%. वो लेकिन पहले- again मैं सनी को ये बोल रहा था because Sunny got really emotional over it in the beginning. Uh-huh. Sunny was like, how is this possible? How can somebody do that? And I'm like, यार, if you really think about it, it's not the brand. क्योंकि brand तब हाँ. fault पे होगा अगर brand action नहीं लेता. सही है. मैं तो brand के लेकिन- against बोल भी नहीं रहा था कुछ. I was talking about those two people. It's just the mindset of people, you know. हाँ, it's That's just how. the That's just mindset. how. And bro, you know, as much as I know this is sad, but it's literally, I think, north of 60% of men in this country. बिल्कुल, 60% of 60 men, से- period. It's sad. So यार, yeah, honestly, if you go to locations, if I tell you locations, very
men-friendly location, but not women-friendly location. Like girls don't feel safe going to certain locations over Yeah. here, you know, in every single Bilkul, city in yeah. Pakistan, and I'm sure the same cases in India. I'm Girls sure, don't even feel safe to go out of their house. yeah. Road pe bhi And nahi by nikal the way, sakti by hain. the way, you सबका know, यही scene है ना, you अब know how सबका- Ali Bhai said ke this is the difference between Pakistan and Canada. I don't think that's true. I नहीं, हर absolutely जगह don't think एक that's ही true. लोग होते हैं. Of mentality course. की बात है ना I will ये। tell you Sundar, because I have a couple of friends in Canada who used to go to downtown to university. Mhm. सही है, और मुझे बताती थी कि we can't really go through this area because we get catcalled every single time we go, and catcalling is literally like harassment. सही है, वो ये होता है कि वो सिटी वो वाला, like अब उसमें English डाल दो थोड़ी सी. ज़ाहिर है, So हाँ। yeah, you know, but point is कि it happens everywhere. It's a Yeah. mindset, you know. You can't really. you have to give credit to the store actually because they took actions on it. हाँ, हाँ, Yeah, हाँ, but हाँ। you know, I don't know how much of that was influenced by you and the pressure they got. Because had they taken action right there and then and not No, made they an No, they excuse- wouldn't. They wouldn't. उन्हें sorry बोल दिया था ना. That's what I'm saying. Sorry बोल दिया था. So the credit does not go to the store, and I'm not happy with that response, because they should have taken the action right there and then without Sunny jumping into it or you guys jumping क्योंकि into हर it. कोई influencer नहीं होता. हाँ, हर कोई influential नहीं होता. They have to नहीं होता provide the यार. कितनी security. देर बाद किया उन्होंने? So Go ahead. within 2 hours, they told me that कि वो fire हो चुके हैं. और तुम्हें कैसे पता है कि वो हो चुके हैं? Because उनके management ने मुझे message किया था, पर I still haven't uploaded a story जब लेकिन- तक मुझे हाँ। documents नहीं आते ना, papers हाँ, 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 sign हाँ, हुआ हुआ. मैं ये कह रही हूँ कि शायद 2 घंटे इसलिए लगे हों कि उन्होंने चेक भी करना हो, 2 Investigate घंटे किया बाद होगा. viral हुई थी वो इन्वेस्टिगेट चीज़. करना, हाँ. नहीं नहीं इन्वेस्टिगेट करना हो, मुझे कोई आके कह दे कि अच्छा हाँ तुम्हारी फ्रेंड ये वाली बुलशिट कर रही है, मैं तो आपको मैं बात- कहूँगी कि अच्छा रुक जा भाई, मैं एक दफा देख लूँ, उसने कहा भी है, क्योंकि ये बात वर्बल है. मैं आपको बात ये कोई बताता हूँ. You written- know what हाँ. they did? They fired those people not because what they did, because an influence वो उनके तो brand पता के है, against एक हाँ, चीज़ आ रही थी. बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस होता, अगर हरासमेंट का भी नहीं होता, मुझे हाँ, होता हाँ. कि यार मैंने साइज मांगा था, इसने मुझे नहीं दिया नहीं दिया, हाँ. और मैं स्टोरी लगाया था, हाँ. they would have still fired that guy. Because Yeah. यहाँ हर चीज़ होता है, यार इसने बोल दिया तो Influence पे, कहाँ हमारा बिल्कुल, हाँ. ब्रांड दबाव हो जाएगा, ये वो हो जाएगा. Not only और me, होता है social media बड़े बड़े celebrities ने कुछ एक लफ्ज कह दिया ना, हाँ. that's it, they're gone. It's all has about nothing to do with It's all harassment. about power. It's It's all about power. power. And that's what's sad. देखो अब 100% agreed. They should do the investigation. मैंने सनी को बोला, सनी, don't even upload the story. Message them. You have 24 hours. Complete your investigation and try to come to a conclusion and take action based on that conclusion. सही है? Don't believe us. मैंने इसको यही बोला था exactly, हाँ. right? हुआ ये है कि they initially when Sunny called them, they just told Sunny and her friend जिसके ऊपर harassment हुई है कि oh, they weren't talking about you, they were talking about another girl. That as a response, that as an excuse Most dumbest thing to in the get, world. that's dumb, because and that was management, right? Management the ने ये management. बोला था कि वहाँ यार, का branch का main manager जो है ना, हाँ. उसका ये response था, So- which is I'm shocked. So had it not been Sunny and this team who has some sort of influence over people that created that pressure situation for this brand, that brand wouldn't actually have taken action. और इतना डम एक्सक्यूज के हाँ इसको कुछ नहीं कह रहे थे हम, उस लड़की को कह रहे उसको थे. कह रहे थे. आपने किसी को भी नहीं कहना भाई, आपने क्यों किसी को कहना है? आपको कौन कह रहा है कि ये एक वैलिड एक्सक्यूज है कि वो और अच्छा क्या? आप हमें नहीं कह रहे थे, आप उसको कहते फिर ठीक है. और यार ऐसा भी नहीं है ना कि कोई छोटी सी दुकान पे, जिस तरह कोई स्ट्रीट साइड दुकान पे है, ये this is a proper in a mall, a big brand, and those Yeah. are people working over there and they're saying It that. just comes down to the mindset on और literally मुझे इस तरह के DMs आ रहे थे. I was so shocked reading them. एक DM मुझे आया था कि आप लोग इस जान के फील्ड में आ गए, आप अपनी माँ बहनों को घर पे क्यों नहीं रखते, उनको इस तरह वेस्टर्न क्लोथ्स पहन के बाहर भेजने देते थे, ये तो सारी गलती आपकी है. मुझे इतने लोगों के मैसेज आए कि why do you let your girls go outside? Yeah. Man, Even I did I recently based on this argument, I did a poll on Twitter recently. So yeah, and that poll basically said okay, let's vote on this one too. Women should stay home versus shut the hell up. These were the two options. Okay. It has 7,400 votes, out of which 87% of people are saying shut the hell up, and 13% of people are saying women. That's 13%. shocking, yeah. That's a lot. 13%. That's a lot. Because this is actually the time when all of that rape thing happened. So about 13% people on my Twitter think, out of these 7,400 people,
think that women should stay I say, home. I'm sorry, but And these are educated people, obviously. you And know. these are literally, I was about to say, these are out of your followers जो बहुत educated है. یعنی کہ جو moderately اس کو کہتے ہیں ہاں. پڑھے That's what لکھے I'm saying. جاہل. اگر آپ یہ overall اس جنریشن کے ہے نا اس تمہارے overall پاکستان یا ہاں. انڈیا میں آپ کرتے ہو نا, it اور would be مطلب یہ like ہماری جنریشن میں یہ مینٹیلٹی ابھی تک ہے کہ Yeah. اچھا ہاں نہیں بھی آپ گھر پہ رہو. But it's slowly changing. You know, the thing is, I don't know, man. I don't know. I You mean, know- the times are changing for sure. Lekin it's still gonna take a long time. It's gonna take generations to create a You know what change. I think? You know what I think? That change simply starts from us. And if I'd never took that step to get those 2 guys fired, or chalo haan unne lesson learned kar liya, forgive them, change would have never happened. Ab jab wo log fire honge, usko doston ko pata chalega, unki family ko pata chalega, yaar ye cheezein nahi karni. Change ab But hum Sunny- छोटे changes abhi karenge to 10 saal mein jaake change hoga. But Sunny, for that we example, want. ایسے یہ I have a point ہے, question now. میرا یہاں پر آتا ہے یہ چیز کہ فار ایگزامپل اس کے جو امپلائیز تھے, کو امپلائیز whatever it was, کہ ہاں یار کسی بڑے بندے نے کمپلین کیا تب جا کے یہ لوگ فائر ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی نارمل بندہ آ کے اس نے کمپلین کی تب جا کے لوگ فائر ہو گئے ہیں. یہ لوگوں نے یہ بولا ہوگا کہ یار کسی someone big ہاں, came and then just because of him he got fired. کوئی That's بڑا where آیا the تھا. morality check comes in Yeah. as well, you know. The change is not gonna happen until and unless people are Exactly. morally fair. Exactly. You know, they consider moral values over power and over anything. You know, for example, جس طرح کی یعنی کہ countries, the first world countries, جہاں پہ اس چیز کو ویلیو بہت کیا جاتا ہے, morality has a high playing ground in the society. high صحیح ہے کہ غلط نہیں کرنا کسی کے ساتھ. You know, اگر آپ یہ جو آپ لائن میں لگتے ہیں نا, this is actually a very good indicator کہ how like where your moral values stand, Yeah. because you're giving like it has nothing to do with culture or anything. You know, I have stood in hospital lines and I've been waiting when, you know, Amina got that. I mean, we had to take our dadi to the hospital. میں اتنا upset تھا اور میں اتنا devastated تھا because, you know, doctors نے ایک قسم کا like کافی زیادہ ہمیں bluntly بتا دیا تھا, you know, like we don't think we can do anything. تو میں انہوں نے مجھے جلدی سے بھیجا دوائیاں شوائیاں لے کر آؤ. I was in the line getting دوائیاں شوائیاں and there were 2 people in front of me and then 1 person left and then it was the last person in front of me and a guy just randomly comes like right over me and he puts his hand in front of my hand and just goes, and I'm just looking at him and I'm like, what the hell do you think you're doing here? And he was wearing a suit. So it's all about, you know, like aapko kisi ki fikr hi nahi hai, like you don't care basically, you know, aap acha karna nahi chahte kisi ke saath. Selfish. ہاں, ایک وہ ہے کہ پہلے میں کلچر بہت زیادہ ہے. سو آہستہ آہستہ چینج آتی ہے اوور اے لانگ ٹائم. اب دیکھ لو نا, اب دیکھ لو, جسٹ ٹیک یو ایس ایز اے اسٹڈی, دا ریسزم اوور دیر اسٹل ایگزسٹس کیونکہ اٹس جسٹ اے جنریشن اولڈ. Yeah. It's just one generation ago that black people were actually slaves over there. So it's going to take way longer than, like, I feel a decade or a century probably for people to get over it. That's why I say کہ جو بھی آپ کو چینج اگر چاہیے نا, do something now تاکہ our next generation can have that change. Yeah. That's why, man, the support I got over this was unreal. Like Yeah. بہت لوگوں You know, نے a lot of girls message explaining their stories apparently with the specific so many brand. stories, Yeah. so many stories. Yeah. And PK, did you message them back? No. PK نے کیا ہوگا صرف مطلب؟ message. سب سے بڑا سالا ٹھرکی تو یہی ہے. لڑکیوں, please beware of one dog. Rough. Girls, please beware of one dog. Hisham. Exposed. Oh man. But yeah, man, I mean, like, ending it on a lighter note, it is a serious situation. Once again, Acha bhai, I would like to say one more thing. Guys, stop throwing garbage outside of your car. I hate it. We have to change and stop throwing garbage. Sunny bhai jindabad. Jindabad, jindabad. ہم چینج کر کے رہیں گے. کچرا اٹھا کے انہیں کی گاڑی میں ڈالنا چاہیے واپس. Huh, you know what? You know what? Do me a favor, guys. Honestly, we can start this little campaign. Like, Yeah. not a little campaign, but like, Big you know, we can do this. Like, I would love to see videos of people who throw garbage out. If you see somebody like that, how about you record a video
pick up the garbage and throw it back in their car and send me that video and I'll start playing it on this podcast. وہ سب ٹھیک ہے پر ہم every single responsible نہیں ہے podcast. کوئی مر آ گیا آگے سے کوئی چانٹا چونٹا پڑ گیا تو بھائی ہماری کوئی گن شن نکل آئی تو بھائی ہمارے تب نہ بھیجنا ویڈیو. بھائی شاویر ہمیں تو شاویر بھائی نے کہا تھا میں ویڈیو بھیجوں. Actually پاپا نے یہ اسٹوری سنائی تھی ہمیں بہت پہلے. پاپا کہتے ہیں جب ہم لوگ کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس تھے تو ہمارا ایک دوست تھا جو کہ نا امیرکا سے نیا نیا واپس آیا تھا, تو ہم لوگ نا ایک کھوکے شوکے پہ کھڑے ہوئے نا پیپسی وغیرہ پی رہے تھے. تو کہتا ہے وہ میرا دوست, ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میرے دوست نے ایک قسم کی نا گاڑی پارکنگ لاٹ میں لگی ہوئی تھی, صحیح ہے, تو وہاں پہ اور بھی لوگ تھے, ظاہر سی بات ہے. تو میرے ایک دوست نے چپس کھا رہا تھا, تو چپس کا پیکٹ اٹھا کے, جو امریکہ سے آیا تھا, اس نے چپس کا پیکٹ اٹھا کے باہر پھینک دیا, صحیح ہے. پاپا کہتے ہیں کہ ایک لڑکی آئی وہاں سے چلتی ہوئی, اس نے وہی چپس کا پیکٹ یوں اٹھایا اور واپس گاڑی میں پھینکا اور بولا اسٹاپ لٹرنگ. پاپا کہتے ہیں اس دوست کی شکل, وہ اتنا ایمبیرس ہوا کہ اس کی شکل مجھے آج تک نہیں بھولتی. سو دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. میں اس انوسینس سے کہہ رہا تھا کہ یو نو سینڈ می دوز ویڈیوز. اب مجھے نہیں پتا اگر آگے سے کوئی چپیڑ آپ کو پڑ گئی وہ ایک الگ چیز ہے, یہ پاپا نے مجھے بتائی تھی, تو میں خالی وہ آپ کو بتا. But change starts from us, so don't litter. Yeah, don't litter. کیونکہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے جب الیکشن کے دن پہ آ کے صوفے پہ بیٹھ کے چپس کھا کے کمپلیننگ شروع ہو جاتی ہے کہ ہماری کنٹری ایسی ہے. بھائی سارے آپ لوگ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, تو یو گائز گاٹ چینج ناؤ. ہماری وجہ سے Good boy, yeah, thank you so smart much. boy. Well said. Pick it well said. پاکستان You didn't say زندہ باد پاکستان. زندہ باد. Okay guys, thank you so much for watching the podcast. Subscribe if you haven't already. تم لوگ پتہ ہے کیا اب مسئلہ کیا ہوگا, یہ جو کرتے ہو نا, یہ لٹرلی پھٹ رہی ہے اس میں آواز. یہ کیا پاکستان زندہ باد پاکستان. Now we have to cut that. Yeah. الو کے پھٹ ہے, ٹینشن اس کو لگی ہوئی ہے, اتنا لمبا پوڈ کاسٹ ایڈیٹنگ نہیں ایڈیٹنگ نہیں, وہ تم لوگ بہت لاؤڈ ہو جاتے ہو ایک دم کب سے. ختم کریں وہ کب سالے ختم کریں گے, یہ جا ظلم. مجھے تو آدھا پونا گھنٹہ کا کہا تھا بھائی, بار بار کیمرے کے قریب آ کے دیکھی جا رہے کیا ٹائم ہو گیا سالے کا, کب ختم ہوں گے. With that being note, I'm out of here. Anyways, guys, thank you so much for watching the podcast. Hopefully you enjoyed it. Like the podcast if you did. Subscribe to the channel if you haven't already, and we will, as always, catch you in the next one. Peace.